سلام طعنا هبلي كم يصنحكم زخبركم تملكتنا كاب تلفزيون تግራይ بقطታ በሰዓት ዝመርጽና ዮም ዜናታት ሒዝና ቀሪብና ለና ዜናታት በመሰሳይ አነልዋም ገብረ ኪዳን በመዳይ ምልክት ቋንቋ ዓለም ፀሐይ ሓጎስ ክሳም ወዳታ መሳኹም ክንጸንሕና ሰናይ ክትትል ኣብ ትግራይ ኣፈላላይ ሓሳብ ክንድዝሃለው ይሃሉ ኣብ ሓበራዊ ረብሓ ዝረጋገጽ አጀንዳ በትኩረት ክስራሕ ይግባእ ኢሎም ፕሬዝዳንት ግዚያዊ ምምሕዳር ትግራይ አቶም ፕሬዝዳንት ምስ ወከልት ሕብረተሰብ ዞባ ደቡብ ትግራይ ዘተ አካይዶም አለው አስናቀ መሐመድ አዋዲድልናለው ገብረ መስቀል ኪሮስ ካርብልናይ መድረኽ ምክክር ንልምዓታዊ ስግር ዞባ ደቡብ ትግራይ ብዝብል መራሒ ሓሳብ ብፕሬዝዳንት ታደሰ ወረደ ዝተመርሐ ላዕለዋይ መሪሕነት ግዚያዊ ምምሕዳር ትግራይን ኣመራርሓ ውድብ ሕወሓትን ምስ ነበርቲ ዞባ ደቡብ ትግራይ ኣብ ከተማ ማይጨው ዘተሳሊጦም ኣብ ወረዳታት ራያ ኣላማጣ ኦፍላንድ ከተማታት ኣላማጣን ኮረምን ንልዕሊ 3 ዓመታት ዝጸንሐ ኮማንድ ፖስት ኣብ ህወሓባ መንግስታዊ ኣገልግሎት እንቅፋት ይፈጥር ብምህላው ክልዓል ይግባእ ብሰንኪ ጄኖሳይዳዊ ኩናት ዝዓነው መሰረተ ልምዓታት መንገዲ ማይ ትካላት ጥዕና መብራህቲ ኔትወርክን ብዘይ ምጽጋኖም ኣብ ህወሓባ ኣገልግሎት ጽልዋ ይፈጥር ብምህላው ግዚያዊ ምምሕዳር መፍትሒ ከናድየሎም እቶም ተወከልቲ 14 ወረዳታት ዞባ ደቡብ ትግራይ ሓቲቶም 58 አብያተ ትምህርቲ ኣብ መምሃር ምስትምሃርየን ዝርከባ ተን ዝተረፋ 5 ትምህርቲ ቤታት ግን ኣብ ትሕቲ ጸላእ ብምዃነን ሕዝውን ኣብኡ ዘሎ ከባቢ ሕብረተሰብና ደውቀ ከምህረለን ኣይከኣለን عند ما حنا قلنا لسرحنا لكل سرحتنا تي كوماند بوست ማለት ትኩረት ክዋሃብ ስለዝግባእ ምስ ውዕሊ ፕሪቶሪያ ተታሕዙ ኣብ ከተማ ውሽጢ 5-6 ከይላታት ትኮብልስቶን ዝሰርሐ ከይላታ ዓዚ ህዝቢ ሃምልቡ ከይንቀሳቀስ ይገብራሉ ማለት ካብ ኮረም ሰቆጣ ዝነበረ መስመር ብስር ኮንስትራክሽን ተጀሚሩ ዝነበረ ሕዚ ጠጠው ዘለሉ ብትኩናት ብጣዕሚ ከቢድ ዝኾነ ሓደጋ ዘለና እቲ ናይ ፌደራል ጽገና ዝካየደሉ ግን ከዓ ፈረስየት ጽገና ክግበረሉ ስለዝግበር ከም ግዚያዊ ምምሕዳር ትኹረት ገይሩ ወረዳ ምስ ዞባን ዝራኸበሉ መንገዲ ስለዝኾነ ንዚኣ ቅልጡፍ ምላሽ ተዝህበና ማለት ኮንክሪት ተሰርሐ ፓሎታት ግልጋሎት ክውን ኣትገባኦም ግልጋሎት ሃዊ ሕዝቡን ምስ ፌደራል ይኹን ምስ ክልል በጀት ተኣሳስሩ ክዋሃበና ዝግባእ ነገር ክዋሃበና ፍታሕ ማለት እዩ ተጠቃምነት መንኣሰይ ሓርበኛታት ስድራ ስዋዕትን እውን ይረጋገጽ ኢሎም እቶም ተሳተፍቲ ምምላስ ግዝኣታዊ ሓድነት ትግራይን ተመዛበልቲ ዞባ ምዕራብን ዕማም ግዚያዊ ምምሕዳር ትግራይ ብምዃኑ ብዝግባእ ክስርሐሉ እቶም ተሳተፍቲ ይሓቱ ስራሕ ስእነት ንወጣት ብጣዕሚ ናብ ዘይኮን ወጣትና ናብ ዘይኮን ወልፍታት ይኣትዩሎ ዓድማቱ ተሰድቱ ንሞትን ንባሕርን ንዓሳን ቀለብ ይኾንሎ እዚ ካብ ምንታይ ዝወለደዩ ተንቀሳቀሱ ከይሰርሕ ልቃሕቲ ውፁ ከይሰርሕ ዝተፈላለዩ ውዳበታት ገይር ከይሰርሕ ብኮማንድ ፖስት ይተሓጽሩ ዝነ ማለት እዩ ዓመቕቲ ጉራግዲ ከርሰማ ይተሃፍቲ ካብ ዝወፃ ኣካል ሃፍቲ የሉን ስለዚ ሓረስታይ እዚ ጉድጓድ ክውዕትሎ ሕዚ ሰኣን ናይ መብራህቲ ኣክሰስ እየን ጠጠው ኢለን ዘለዋ ተግባራዊ ዝኾናሉ ዘን ጎዳጉዲ እዚአን እውን እቲ ሓረስታይ ተስፋ ተዝገብር ብስርጉን ክሳዕ መዓዝቢት ናይ ምዕራብ ተመዛባላይ ኮፍ ዝብል ኣኡን ምላሽ ተዝህወና ነቶም ብተወከልቲ ዞባ ደቡብ ትግራይ ዝተላዕሉ ሕቶታት ምላሽን መብርህን ዝሃቡ ፕሬዝዳንት ግዚያዊ ምምሕዳር ትግራይ ሌተናል ጀነራል ታደሰ ወረደ ሕቶ ነበርቲ እታ ዞባ ልምዓት ሰናይ ምምሕዳር ሰላምን ብምዃኑ ሃፍቲ ትግራይ ኣብ ግምት ብምእታው ምላሽ ክረኽቡ ጻዕሪ ክግበር ይብሉ ዳርጋ ብምሉእ ሕቶታት ክበሃል ዝኽእል ኣብ ልምዓት ኣብ ሰናይ ምምሕዳር ኣብ ሰላም ዝተኣሳሰረ ሕቶታት እየን ቀሪበን ዘሎ ንሱ ምዃኑ እውን ብጣዕሚ ጽቡቕ እዩ ኣብዚአን ምሰካ ኣብ ነፍሲ ወከፍ ዝምልከታ ሓደ ተንተቕርብዎን ሕቶታት እውን ካብተን ዝሓዝናየን ፕላን እንታይ ዓይና ጭቡጥ መልሲ ሒዝና ዘለና ሎሚ ዘበን ንሰርሐን እንታይ ዓይና ኣብ ቀጻሊ ዓመት ንሰርሐን ኣብ ቤት ትምህርቲ ኸ እንታይ ዓይና ክንገብር እንታይ ዓይና ከሎም ክንገብር ዘይንኽእል ምክንያቱም ዜሮ ኩሉስ ብሓደ ግዜ ክትገብሮ እትኽእል ነገር ኣይኮነን ብምሉኦም ቶም ዝምልከቶም ግዚያዊ ምምሕዳር ናይ ካቢነ ኣባላት ተታሒዝና ክንመጽእ ተን ሕቶታት እዚአን ተን ማይን ጽርግያ ተን ናይ ልምዓትን ናይ ዳግም ሕውየትን ሕቶታት ዝምልከታ ኣብ ትሕቲ ኮማንድ ፖስት ኣለዋ ዝበሃላው ንሰለስቲአን ፈሊና ሰለስተ ዝተፈላለየ ክፍታይ ጌርና ብሓባር መጺና ንሕድሕደን እውን ኣድሬስ ዝገበረትን ሕድሕደን እውን እንታይ ክንገብር ኣብ ነፍሲ ወከፍ እንብል እውን ታሽሙ ብለን መገዲ ተበልና ጽቡቕ ምምላስ ሉዓላውነት ትግራይ ኮነ ተመዛበልቲ ንኽረጋገጽ
ከም ግዚያዊ ምሕዳር ትግራይ ፖለቲካዊ ዘተታት ከም ዘጠናኽር ፕሬዚደንት ታደሰ ወረደ የብርሁም ተማዛልትና 50 ዓመት 50 ክራም ተሕሊፎም ኣለዎ ብሙሉእ ሱ ክፍታሕ ዝኽእል ብመሰረቱ ናይ ተላዕላዊ ወሰናትና ጉዳይ ክንብላስ ከለጠ ጥራሕ እዩ ክሳብ ሽዑ ንኸዶ ዘለና ግን ንሶም ክመልሱ ከም ዘይደልዩ ግን ትሕቲ ብዘሎ ክንኸዶ ንኽእል ርሕቐት ኢና ከይድና ዘላ ዋላ ኣበላ ማጠው ክንዲ ዝከኣልና ኩናት ዝእትወና ነገር ክነውግድ ከይህሉ ዝብል ክስታይ እውን ስለ ዘለና ኣብ ከምዚ ዓይነት ኩነታት ንሪኦ ስለ ዘለና እታ ናይ ኮማንድ ፖስት ብግልፂ ርድእት እያ እታ ናይ ኮማንድ ፖስት በይና ሽግር እታ ኮማንድ ፖስት ክንዲ ዝከኣል ዋላ ንሳና ሃልወት ግልጋሎት ክጅመር ምግባር ፕሬዚደንት ግዚያዊ ምሕዳር ትግራይ ሌተናል ጀነራል ታደሰ ወረደ ኣብ ትግራይ ኣፈላላይ ሓሳብ ክንዲ ዝሃለወ ይሃሉ ኣብ ሓበራዊ ረብሓ ዘረጋግፅ ኣጀንዳ ክስራሕ ኣገንዚቦም بتمساسال زينا أب نبار زوادو تجري بدلات تبصحو قلت في مفتاح بزي موسادو يقرتانا حتى تيلوم أبون برح واحد دكتور دبرتسيون قبر ميكائيل مسارتاو طلبات حزب نخملسو وعلى بريتوريا وسانو مخانو بسلاماو بوليتيكاو قالسي مفتاح كم زناده دكتور دبرتسيون قبر ميكائيل أغنزيبو مالو أسنك محمد أوادي دلنالو يوهانس برهانه خاربلناي ካብ ነበርቲ ዞባ ደቡብ ትግራይ ንዝረዓሉ ሕቶታት ምላሽን መብርህን ዝሃቡ ዋና መሓዳሪ እታ ዞባ ኣይተ ዝናቡ ገብረ መድህን ልምዓትን ሰናይ ምምሕዳርን ንምስፋን በብብርኩ ዘሎ መሪሕነት ብቆራጽነት ከም ዝሰርሕን እዚ መሊኡ ተግባራዊ ንምግባር ድማ ነባራይ ህዝቢ እታ ዞባ ንጡፍ ተሳትፎ ክገብር ይግባእ ኢሎም ማሕበረሰብ ጸጥቶ ባዕሉ ውሕስ ክገብር ከለዎ ኣብ ጎረቤቱ ልምዓት ክበጽሕ ይገብር ጽባሕ ኣብ ባዕሉ ያ ክትበጽሕሉ ሓስቡ ትቃለሰሉ ዝኽእሉ ኩነታት ክንፈጥር ኣለና ማለት ኣብቶም ልምዓት مسألة المعات يقول أصلاً من حدا يقول لا العلم حدا ما يدرك من فترينا أو كل تو كلاستر أنا لو أنا قلنا لازم كنت دور الدم دولو ترجع عنا دور يلو كنتات من فترينا مالتي قالوا حزي تقرأ من اللو عمي فتحهم دخولو نجرات هي اليوم قالوا كعبنا نلعب نجار خالي قيلو بقلت زين مفتحينا زين ما ناس حنينا بنا دهزي قال مزرعة راح بيهونا تنفتح من فلنا لناقروا المدرحات ነባሪ ዞባ ደቡብ ትግራይ ብዙሓት ፈተናታት እንትሕልፍ ህዝባዊ ወያነ ሓርነት ትግራይ ቅልጡፍ መፍትሒ ብዘይ ምንዳያ ይቅርታን ሓትት ዝበሉ ድማ ኣቦ ወንበር ሕወሓት ዶክተር ደብረጽዮን ገብረ ሚካኤል ኮይኖም ኣብዚ ሕዚ እዋን ጠለባት ህዝቢ ትግራይ ንኽምለሱ ከም ቀንዲ መፍትሒ እትፅራሕ ውዕሊ ፕሪቶርያ ብምዃና ሰላማዊ ፖለቲካዊ መፍትሕታት ንኽመጽእ ፃዕሪ ከም ዝግበር ገሊፆም ነዚ ውድብ ዘንጊዓ ዝወልቅሞ ትኽክል ኣብቲ መፍትሒ ምሃብ ምድንጓይና كم مرحب ودون كم ودون يقرطعنا نحكت حزب زوادو تعالوا راح يكون انا هندس كنا الحين حدش نقدر نقول لنا نسدس سودي يومنا استرفنا بزي انت نحول لنا دي اقل سلام عايز تستاهل سلام انتهينا طرحه يبرد ولا سلام بيننا كلنا بحق زي الدوره ما تبقى لكل سلام كنت أستعد وأنا زي أتحدث تسمع كثيرا زي أطعم حزائنا نزل كمودو كم منقصو كمزود كمان سراويت كمان تسمع كثيرا كيف فرسنا تتجمع حزائن من تسلام من تتنكر وتروحات لا يتقرأ أو أصل ذلك نابرا مسرت غيروم زلعلو حتو قبو ملس خمز رخبو أبالات سراويت أرمي 31 تزاريبهم أزاز أرمي 31 جنرال زنبا كفل بوغنو اتحتو قبو خوينو قبو ملس محمد دلوات كامز توغنا آفليتهم درس برهانة زرزر حيزلنا له حتو سراويت تقراي نابران برمس بوليتيكا زتا أساسر كم زي بلون أبالات سراويت أرمي 31 تزاريبهم حتو ملعال سراويت زسك في خونان نيجر جن أفتناي حتى العالم من قدي أفتو تكنيكو كفتة اللي إذا أمن كم حادث قال لا مالتي كان زي 4 شخص كأول لك سد تخوينس مستخونات للب بتعميو وحدين يرو خزجن مستل لسان سالتهم ولا قصعنا للو تخوينو بتعم صبغيه اللي حادث قال لا 4 شخص توايو تشعن تميتن سسان نايك قلبون نلاطو بقى مسرت مسجل النورا تمطنا يكونن رقيق وصي الله ناي مهيا
ዘለና ብኡ መሰረት ተግባራዊ ንኸውን ሕቶኦም ተረዲኡ መንግስቲ ዝሃቦም መልሲ ድማ ከም ዝዓገውን ንተፈጻምነቱ ሓቢሮም ከም ዝሰርሑ እቶም ኣባላት ሓቢሮም ግዚያዊ መንግስቲ ምስ ሰራዊት ትግራይ ላዕለዋይ ኣመራርሓ ኮይኑ ምስ ልምልከት ኣካል ኮይኑ ደንበ ውፅኢ ብዛዕባ ተጠቃምነት ዝተማየጥናሉ ደስ ዝብል እዩ ንሕና ከዓ ነዚ ወፅኢ ዘሎ ተጠቃምነት ንዑ ንምድጋፍ ንቐጻሊ ዘለና ዕማም ንምፍጻም ድልዋት ኢና ኣብዚ ተጠቃምነት መሬት ልብልውን በብሰለስተ ደረጃ ወፅኢሎ ብጣዕሚ ለኽርዓካ ይጽበቕ ንናውዓል ሰብ ንናውዓሉ ብምጉዳል ንናውዓሉ እርከን ክረክብ ንኦ ኢለ ሓስብ ኣጀንዳ እዚ ሕዝቢ ምምፅውን ምስና ዓድና ዓቕሚ ዝሓሸ ኢለ ዝገልጾ ኣብ ተፈጻምነት ከዓ ሓይረና ገምግምና እናተቃለስና ንሪኦ ይኸውን ማለት እዩ ጊዜያዊ ምሕዳር ትግራይ ዝሃቦ ምላሽ ደንብ የውፅኡ ናይ መሰልን ተጠቃምነትን ተገዳላይ ክረክበሎ መሰል ክረክበሎ ኢሉ ብምውፅኡ ው ድማ ኣብ መሬት ወሪዱ ተገዳላይ መሰሉ ክበር ከም ዝግብኦ ኣዛዚ ኣርሚ 31 ጀነራል ዘነበ ክፍለም ሰራዊት ዘለዓለዎ ሕቶ ወድዓውን ቅቡልን ምዃኑ ተኣሚኑሉም እናተሰርሐ ዋላኳ እንተጸንሐም ብእዋኑ ዕላዊ ዘይምዃኑ ብምግላጽ ነቲ ሕቶ ግቡእ መልሲ ንምሃብ ኮሚቴ ተጣይሸን ይሰርሓ ከም ዘለዋ ሓቢሩም ሕብረተሰብ እንኳ ትፈልጦይ ኣብ ማእኸል ገዛ ናይቲ ሕብረተሰብ እዩ ዝነብር ገለገሊ እኮ ሕብረተሰብ ባዕሉ ደጊሙ እዩ ዘንበረ ኣብ ባጀቱ ይኹን ብዙሓት እዮም ኣብ ክዳኑ ኣብ ጫምኡ ኣብ ኣናባብርኡ መናባብርኡ ምስ ዝኽፈሎ ናይ ጁባ ድጎማ ብዝኾነ ይኹን መንገዲ ኣይኮነን ቤተሰብ ዘለዎ ስድራ ዘለዎ ዘየኽእል ኩነታት እውን እዩ ዘለዎ ናብ ከባቢ 6 ዝኾና ኮሚቴታት ተወዲበን ነናይ ባዕለን ንጸልኡ ሒዘን እንዳሰርሐን ዘለዋ ገሊአን ሰሪሐን ወዲአን በብደረጃ ዝምልከተ ኣካል ርእይቶ ይብሉ ናብ ምጽዳቕ ደረጃ ዝበጽሐ እዩ ገሊኡ ድማ ኣብ መንገዲ ዘለዋ እየን ግዚያዊ ምሕዳር ካቢኔ ኣጽዲቑ ኩሉ ተጋዳላይ በብደረጃ ግልጽ ክኾነሎም ይግባእ ኢሉ خردوهم كفلت ملوا إلى وردوا مل. بأبلات سراويت تلعلو حتون زتوها بملسن مسرت بمقبر كما يتو زقنيو أبلات سراويت أرمي سلاسان حدن وسيت ممعن بعد شمنتنت بتاتا قام مجلسي بموسى دمدمام. أمر رجال سلام دحننتن مرأي سرح نزل سرحو أبالاتو لعل حدنت بشوعة مليون بروت بمقبر بعينتن بجنزبن متوابع شلمات كم ذهب بوليس كفلكتما حدنت أفليتو قويتو أمتخسته أواري دولو درس برهانه كم صعب كاربلناي بوليس كفلة كتما حدنت مستقلال لا محاول تاتا كفلة كتما فساس مسرح سلست وارح قمقيمهم أذي من رقاقات تان سلام من رؤيا بركتون زنورو مناي نواتن جنزب نشلمات زبركتا خوينو استقبر سرحت متفاع نزبلس اسرح كم زلا عالم تشلمت بوليسي زاربهم ناي عسرت تشعت شحواقع موبايل تشلم الله صرت كفيت من يوم له أنا بتعم تعجسة تودات من سيون لك نقد بتمم صرحنا يسرح نخشلهم غيرنا يمال زي حزقية داوز الشلمات زي وقع عملت هزوبون أو ساعات أتي أو ساعات خوت زي سجارت زي أطفينا نصب درجة ولسينا نقد صاري بتعم صبوز خانة بيت تطح لخانة بيت أيو درينا الحزين بزقب أخا نسرحنا ونم حدارك فلكة ما حدنت أيت هايلاي ولد سلاسن كد مثل استوار حبتاك فلكة ما بعد كستدق فكتران بمنبارم هزبي أبي سجات كم زنمر أزخاخيرم سجمس تاتاك فلكة ما نمفتع متعراي مستجبرن حرت سوز الساتف سرحت مكلا خالق وين مستجمرن جن زنا أدلوت كم زمس حبيرم سلام محلاونا هزبيو ناي ببدرج زل فال حرس زبيو سلازنا بعل وانون ملسو أوستهال لساعات ما ريز خنا لو تزمز الله خنا تاتفوتيرين أزازي بوليس كفلة كتم حدنت مكتل إنسبكتر أتخلت جبر مدن أو زحلف سلستوارح على مرجع سلامن دحننتن رؤي لو تنزمسو محاور حمشتو موتراتن جنزبن حاويسوم نحمسان شدشتن أولاتول على حدنت بشوعة مليون برشلمات أفلوتن كم زهابة يبرهم هزبي بقلطف قلقالات زرخولو أما جبر كم بوليس كومشن أون إتيك في الختمة إتزبازح بوليس كمدبلنا بمخالون نتا أول أدبانا كتنكرن نابس راح خاتون ون فطير الليو كومشنر بوليس تجراي مجر جنرال جبر متناد هنا محاور تاكف لكتم حدنت هذا زحصر أوان زوم سؤالو طب من عاد محاور السبن نجادون تان سلام نخرج عجز زجبر وزل لو تصادفو أتنا خيرم كقصلو يجب إلهم في الليل ما تمنسي تكوس حيد منسينا نايت أكل بعلوانا غيرنا سلز جمرنا لو تممسع جمرنا سوهفتون جنا سرح جمركم
معات عنكف كفاف زللو هوان زين اسكي ጸጥታና ክሕልዋልና አይልኩም زين ስለ ሂኩምና ኣለኹም زين كم موتور سايكل زي هنا كم تازولكوا كم ماكينه 5 ماكينه تركبنا لنا يونيفرسيتي مقاله زبنه تمرتي 2018 عام تمرس سرع كيدي ممهار مستمهار نمجمار لعل 2011 تمهارو اقبابلا كيرلو مرهاو تسفا يابز زعبازي توسخ صبصب كبناي يونيفرسيتي مقاله اب 2018 عام تمرت لعلي 2000 تمهارو تقبلوم ابتي سنه سرعات مقباله تمهارو زرخبنا يوم كاب استفرالي كابتات تግራይ ዝመጹ ተማሃሮም ብሰንኪ ጆኖሳይዳዊ ኩናት ዝተቋረጸ ትምህርቲ ትግራይ ዕድመኦም ከም ዘባኸነሎም ይዛረቡ ያው ብትጦርነት ምክንያት አቋሪጽና ስለነበርና 3 ዓመት ተጓቲትና after ዕድመናስ ያኾነ ካኻሊ ዓድል መጽ ተማሃሮስ ብጣዕሚ የፈለለይና بزخونتات مخنيات مالسيو لكل ነገር توصح الجباك درجانا للخيوس بتاع مفللينيو او عدمنا يخوناي 3 عامات قاصيلنا يو هزيناي خالع عامس بستمهرون خنيرنا حدقنا قبل تمرتي استقرنا حجز او اتخاخينا نز نصخينا نينا انت خنقنا بسرخبه تناጻጻሪ ሰላም ተቋሪጽ ዝነበረ ትምህርቲ ትግራይ ዳግም ተጀሚሩ ሀገራዊ ፈተና ወሲዶም ናብ ላዕሎ ትካላት ትምህርቲ ምእታዎም ከም ዝሕጎሶም እቶም ተምሃሮ ይገልጹ ጽቡቅ ጽታንጺ بيت سوي نعدي صبو تمثالي تخوني دليا أنا حاسبيني أخو ميديكال دكتور خوني يا بدن بجيرنا تعيرنا ناز حشة درجة المزح نوعدنا كنعبي تنكير خاص عيرها قديمة تمرتي وخا ليه ملا سكنا جلسة لقناة التمهاري يدعي تمهاري أبي فاسيل كبدي ساباز مثلا تخون محبرسة يونيفرسيتي نزجبر له أقابله أمسكينهم كبر بعتي كورنا عز هجر نزموس تمهارو بحدنا تنفقلن تخائلهم كم مهارو كم زج بعد ما جالسهم أقابل دسيل البتاع ياو كارتهم أقتجي متعلو ያው በፍቅር ተቻችሎ ምናምን መኖር ነው እንትን የሚያስፈልገው ወላዲት ተማራይ አቤል ፋሲል ቦገና ከናቃቱን ተለው ጀሚሮም እቲ ማህበረሰብ ትምህርት በጽቦ ከምስተቀበሎም ያ እተረጋግጽ ከመግቢያው ጀምሮ ደስ ይላል በጣም ማህበረሰቡ በጣም ደስ የሚል ነው ፍቅር የሆነ ህዝብ ነው ተምሃሮን እንባዕሎም ሓደ ህዝቢ ከም ዝኾኑ ኣሚኖም ብሰላምን ሓድነትን ተኻኢሎም ኣብ ማኣዲ ትምህርቲ ንዘጋጥሞም ጸገማትን ሕጽረታትን ብሓባር ብምፍታሕ ሓውን ሓፍትን ኮይኖም ከም ዝመሃሩ ይኣምን ተቻችለው መኖር እንዳለባቸው በቃ ወንድምና እህት ሆኖ መኖር እንዳለባቸው በቃ አምናለሁ ዩኒቨርሲቲ መቀለ ኣብ ዘመነ ትምህርቲ 2018 ዓመተ ምህረት ልዕሊ 2000 ተምሃሮ ተቀቢሉ ስርዕ ከይዲ ምምሃር ምስትምሃር ንምጅማር ኣብ ቅድመ ምድላው ከም ዝርከብ ዳይሬክተር ግልጋሎት ተምሃሮ እቲ ዩኒቨርሲቲ ዶክተር ነጋ ሰሎምን ገሊጾም ብመንግስት ፌደራል ኣብ 2033 1200 ዋና ግቢ ኣብዚ لا ترى فدما لا عد حكي جيبي خلتي ناشرال الناس وشايلنا نمدوهم مالتي تو تمهاري لتግራይ ለለው መለኻኽታ ጦርነት ከም ለለና ተደጋጋሚ ችግር ከም ለለው መጽኡ ሪያሊቲ ኻሊ ተማለም ከአዲስ አበባ አትዩ መብዛሕቱ ከአዲስ አበባ ካኻሊ ክልል መጽ አትዩ ሓዲሩ እና ንጓጋጣሚ 237 ግኔ ነርና ትለሎ ኾና ተገልጽ ወተሎ እንጂ አምዚ ኾነ ይጽቢና ነርና ፈርሕናና መጽና ነርና ከተማ ሰላም እዩ ትለሎ ነገራት ቆንጆ ይሉለምና ገዳም አቡነ አረጋዊ ደብረ ዳሞ ታሪኻውን ጥንታውን ቅርስታት ዝሓዘ ገዳም ምዃኑ ካብ ሃገር ፈረንሳይ ዝመጹ ሓወጽቲ ገሊጾም እቶም ወጻእተኛታት ብምኽንያት በዓል አቡነ አረጋዊ ደብረ ዳሞ እቲ ገዳም ንምህዋጽ ዝመጹ እዮም ገብረ እግዚአብሔር ገዳሙ ከም ዝስዕብ ካውረበልና እዩ ቤቲስት ካብ ሃገር ፈረንሳይ በዓል ገዳም አቡነ አረጋዊ ደብረ ዳሞ ንምህዋጽ ካብ ዝመጹ ወጻእተኛታት ሓደ እዮም ናብቲ ገዳም ብምምጽኡ ኣብኡ ዝርከቡ ታሪካውን ጥንታውን ቅርስታት ብምዕዛቡ ኢሉ ድማ ምስ ካብ ዝተፈላለዩ ከባቢታት ዝመጹ ኣመንቲ ሓቢሩ ብምብዓሉ ሕጉስ ምዃኑ ይዛረብ We are here today to celebrate with you this great feast of Debre Damo Monastery. ንሕና በዓል ገዳም አቡነ አረጋዊ ደብረ ዳሞ ንምብዓል ኣብዚ ተረኺብና ኣለና እዚ ገዳም ታሪኻዊ ገዳም እዩ ኣብ ውሽጡ ብርክት ዝበሉ ጥንታውን ታሪኻውን ሓድግታት ዝሓቖፈ ገዳም ምዃኑ ተዓዚብና ኣለና ስለዚ ናብዚ መጽአ እዚ በዓል ምኽባረይ ሕጉስ እየ ለሜት እውን ካብ ሃገረ ፈረንሳይ በዓል ገዳም አቡነ አረጋዊ ደብረ ዳሞ ንምህዋጽ መጸት እያ ንፈለማ እዋን እያ መጽያ ኣመንቲ ዝድይብሉ ዝወርዱሉ መዳየብ ኮነም ኣብቲ ውሽጢ ዝርከብ ኩሉ ዓይነት ሃይማኖታዊ ክብረ በዓልን ቅርስታትን ኣዝዩ ሰሓቢ ምዃኑ ትዛረብ ኣነ ናብዚ ንፈለማ እዋን መጽአ ገዳም አቡነ አረጋዊ ደብረ ዳሞ ኣመንቲ ብመዳየብ ገመድ እንትድይቡ ርኢ ኣለኹ ታሪኻውን ጥንታውን ዝኾኑ ሓድግታት ተዓዚበ እየ ባህታ ዝፈጥረልካ ዝገርም ገዳም እዩ
and yes, it's very impressive. ሕብረተሰብ ጽቡቕ ክንክን ከም ዝገብረሎምን ንቐጻሊ ዓመት ኣብ ካልእ ክፋል ትግራይ ዝርከቡ ታሪካዊ ቦታታት ዑደት ንምግባር ከም ዝመጹ እውን እቶም ወጻእተኛታት ይገልጹ። We will be very happy to come again and maybe next time we will climb. ንቐጻሊ እውን ክንመጽእ ኢና ናብዚ ገዳም ናብ ላዕሊ ክንድይብ እውን ትልመለና። So we'll be pleased to see the men of our group climb and got closer. ሓላፊ ቢሮ ባህልን ቱሪዝምን ትግራይ ዶክተር አጽባህ ገብረ እግዚአብሔር በወገኖም እቲ ገዳም ናብ ዩኔስኮን ምምዝጋብ ምስ ዝምልከቶም አካላት ምንቅስቃስ ከም ዝተጀመረ ብምግላጽ መስሕብ ቱሪዝምን ፍልፍል እቶትን ክኸውንን ከም ዝስራሓሉ ገሊጾም በቱሪዝም ንሪኦ ተለና ፉሊ ፕሮዳክት እዩ ፉሊ ምህርቲ ቱሪዝም እዩ በዓላታ ታገመድ እንትን ጌርኻስ ዳዓል ደይብኻ ኣብኡ ለሎ ጥበብ ኣብኡ ለሎ ትማሊ ወለድና ናይ ማይ ባንኪ ኣብ ከምዚ ዝመሰለ ቦታ ክትፅቢት ዘይትገብረሎም ብበዝሕለ ብዓይነት ዓዊ ናይ ኢንጂነሪንግ ናይ ፍልስፍና ናይ ምህዞ ናይ ጽንዓት ናይ ወለድና ተመክሮ ሓደ ከባቢ ትረኽበሉ ኢና ብታሪክ ዓይኒ ለሪእኻዮ ብሓድጋ ዓይኒ ለሪእኻዮ ብእምነት ዓይኒ ለሪእኻዮ ብባህሊ ዓይኒ ለሪእኻዮ ብዙሓት ነገራት ኣብ ሓደ ትሪእሉ ከባቢ ስለ ዝኾነ ብጸጋ ደረጃ ብጣዕሚ ሰፊሕ እዩ ዝጸጋዚ ናብ ምህርቲ ኣሻጊርኻ ሸይጥኻ ተረባሕ ምግባር ግን ዘለ ክፍተት ንምምላእ ብመጽናዕቲ ኢና ንኸዶ ዘለናና ተስፋ ዝህብ ነገር እውን ኣለዎ አካላት ጸጥታ ምስ ሕብረተሰብ ዝገበርዎ ዝተዋደደ ስራሕ በዓል ገዳም አቡነ አረጋዊ ደብረ ዳሞ ሰላማዊ ጸጥታኡ ብዝተሓለወ መልክዕን ከም ዝተኸበረ ቤት ጽሕፈት ፖሊስ ወረዳ ጉሎ ምኸዳ አፍሊጡ ሕዝቡን ገብረ እግዚአብሔር ገዳሙ ከቅርበልና በዘበነ ሃፀይ ገብረ መስቀል ኣብ 517 ዓመተ ምህረት ከም ዝተሃነጸ ዝንገረሉ ገዳም አቡነ አረጋዊ ደብረ ዳሞ ጥቅምቲ 14 ካብ ዝተፈላለዩ ከባቢታት ዝመጹ ኣመንቲ ዲያስፖራን ወጻእተኛታትን ደሚቑ ዝውዕል ሃይማኖታዊ ክብረ በዓል እዩ እዚ በዓል ናብቲ ገዳም ዝመጹ ኣመንቲ ብዘይ ዝኾነ ይኹን ስግኣት ንከብዕልዎም ኣካላት ጸጥታ ብዝገበርዎ ዝተዋደደ ስራሕ ሰላማውን ውሕስ ብዝኾነ መንገዲ ከም ዝተኸበረ ኣብቲ ገዳም ዝረኸብናዮም ኣመንቲ ገሊጾም ብጣዕሚ ደስ ዝብል እዩ ይቐጽል ኣሎ ከምዚ ኢሉ ትረኺብናየና ሃዋሃዋ ሰማይ ሰላም ረኺብና የኔና ቀጻሊ ይገረልና እምበር ብጣዕሚ ደስ ዝብል እዩ ብጣዕሚ ደስ ይልና ሓዲርና ዓመት ድመጽ ኩሉ ግዜ መጽ ምስ ዝኾነታት ቆርብ ከተማ ቢል ተነበረ ሕጂ ግን ብጣዕሚ ጽቡቕ ድባብ ሰላም ኩሉ ግዜ ሰላም እዩ ጽቡቕ እዩ ብጣዕሚ እና እሱ ብሓሙሽተ ናይ ሃይማኖት ነገር ክረኣይ ከለኻ ብጣዕሚ ደስ ይብል ጽባን ዕጽዋን ነበረ ናይ ሰብ መራሓይ ነበረ ናይ ቤተ ክርስቲያን ናይ ሃይማኖት ምክታለይ ነበረን ናይ ስነ ኣእምሮ ሽግር እውን ነይሩ በቲ ሁኔታት ሕዚ ግን ጽቡቕ እዩ ዘሎ ሕብረተሰብና እውን ጽቡቕ እዩ ዘሎ ናብቲ ሃይማኖት እዩ ዝምለስ ዘሎ ሕዚ ዝኒአ ናብቲ ሰላም ኩሉ ሓድነቱ ኣጠናኺሩ ትግራይ ናብ ዝነበረታ ክምለስ እዩ ዝምንያ ኣነ ኣካላት ጸጥታ ምስ ሕብረተሰብ ዝገበርዎ ዝተዋደደ ጸጥታዊ ስራሕቲ በዓል ገዳም አቡነ አረጋዊ ደብረ ዳሞ ብሰላም ከም ዝሓለፈ ኣዛዚ ፖሊስ ወረዳ ጉሎ ምኸዳ ምክትል ኢንስፔክተር ሓዱሽ ተኽላይ ሓቢሮም ብፍላይ ኣብቶም ዕዶተኛታት ዝበሃሉ ተኸታቲልና ምስቶም ጋይዶም ተረዳዲና ንላዕሊ ሒዞሞም ክድዩ ከለዉ ናይ ጸጥታ ማሕበር ጎኖም ዝድይወሉ ፈጠርና ኣሎ ሰላም ይሓሊፉ ሓላፍ ቁጽር ድሕነት ትራፊክ ዞባ ምብራቕ ትግራይ ምክትል ኢንስፔክተር ሓየሎም ገብረ ኣነንያ በወገኖም እቲ በዓል ንምኽባር ብርኪ ዝበላ ተሽከርከርቲ ከም ዝመጻ ብምሕባር ኣብዚ ሓደጋ ትራፊክ ምጭናቕ ከይፍጠር ካብ መፈለምታት ሒዙ ትልመ ወፂሉ ከም ዝተሰርሐሉን ውጽኢታዊ ከም ዝኾነን ገሊጾም ሓደጋ ከይበጽሕ እግረኛ እውን ከይግጨና ተሽከርካሪ ምስ ተሽከርካሪ እውን ከይግጨ ሓደጋ ከይበጽሕ መጀመርያ ናይ ባዕሉ ትልመ ውጽኢና ኣለና ኣብዚ ክሳተፍ ልቕል ሓይሊ ሰብ እውን ኣዳሊና ካብ ዝተፈላለዩ ወረዳታት ከባቢ 10 ትራፊክ ከምጽና ኢና ስለዚ ሳይና ጌርና ብምብራቕ ብዓዲግራት መቐለ ከባቢ ዝመጽእ ናይ ባዕሉ ፓርኪንግ ገይረዮ ብዝሸነኽ እዚ ብምዕራብ ዝመጽእ እውን ናይ ባዕለን ፓርኪንግ ገይርናሉ ስለዚ እቲ ማሕበረሰብ ቅድሚ ሕዚ ክስካብ ዝማእኸል እዚ እዩ ዝመጽእ ነይሩ ናይ ባዕለን ኣብ ማዕዶ ኢና ጌርናየን እቲአን ካብ ብላዕሊ ጌርናየን ስለዚ ማሕበረሰብ እዚ ከም ነፃ ኮይኑ ክንቀሳቐስ ብዘይ ስግኣት ጭንንቕ ዘይብሉ ናይ ተሽከርከርቲ ክሓልፍ ኢና ጌርናዮ ኣብ ወረዳ ኣምባላጀ ጣብያ ዓጸላ ልዕሊ 200 ምሩጻት ኣላሕም ብምትእትታው ካብ ውጽኢት ጸባ ተጠቀምቲ ዝኾኑ ወገናት ይውስኽ ከም ዘሎ ተገሊጹ ተስፋይ ታደሰ ተወሳኺ ሓበሬታ ክበና እዩ መንእሰይ ወልደ ብርሃን ቡርሃኑ ኣብ ወረዳ ኣምባላጀ ጣብያ ዓጸላ ነበራይ እንትኸውን ኣብ 2007 ዓመተ ምህረት ብ23,000 ብር ዝገዝኣ ጸባ ላሕሚ ዝሓሸ ቁጠባዊ ዓቕሚ ከም ዝፈጠረ ይገልጽ ኣፕላይድ ባዮሎጂ ደብረ ማርቆስ ዩኒቨርሲቲ ማለት እዩ ድሕሸ ነጥሕ ዘመፀ ትመጽእ ተለኻ ግን ኣነ ናብ ስራሕ መንግስቲ ካእቲ የዳ ብልዓ እንትን ይነበረኒ ነጥብ ብደንብ ሕዘ ክወፅማ ካብኡ ምስ ወፃእኹ ናብ ባዕለይ ናግለይ ክሰርሕነን ምክንያቱ ናብ መንግስቲ ተጸባይነት ክኾነ ይኽእል
بستشعات ساعات ب23 شح تقدت لحم مالتي أو زغ ساعات 500 شح بصحنا مالتي دو على كوات عين وانا مالتي هذه سكاو خلتش شمونتي سكاو حزيز كاب 24 رأسا خوينا عنها مالتي مساودات هنا تمودات سلون شوطهم يا أقولاتين أبزنا كعسرت حدنا تناقولاتين ناتن كيف ترى 3 مليون أكل عقمس بعلن فترنا كخلتش شمونتي سكاو خلتش حي 10 شمونتي خزرنا هنا مالتي أنا كابزي أتن وصاي حرشان هن مالتي 1 مليون خلت 100 شحيبنا تكارينا مريت مسنو مالتي المعلنا سكاحز خزيز على شنقرتين مالتي 15 كفت كم زلوا زحبره من اسي ولد برهان معلتاوي كو 5 لحم بماخلاي كسع 120 لتر صبا كم زركب يرد انا 100 لتر ترانسبورتنا عليه كابزي اجمرا غزا اسكاو تصح بنا عليه ترانسبورت بنا عليه سرحتنيا مالتي بس خلت شبور حيد سرحتنيا يخفلي انا اجل سرح استفطرلو من اسي غيا شمو كانت بوغنوم اب تعود بمسرحو تمكرو كركو كم زخالن نقصالي ناي باعلو تمساسال سرح كفطر كم زدلي يزارب قصال ما يوهمزي لريلو طعم صبو سرحيو وعليونا مزي تسفاني صريح كلوت يحسله ناتو صرح لا راخون انا وني قصلي يحسله زي 4000 يخفلني يالله ولا قصال ما حج 6000 غير الخيلني 6000 غير لي خز مالتي قاع حدا 4 لونه افتي غزي ليلو مالتي عاد خما طنكرخه تسرح خا كل ነገር መቸም تعقز تهلكا لا يعبي سبيله يعبي مالتي ኣብታ ጣብያ خلت 111 ምሩጻት ለሕም ከም ዝርከባ ዝሓበረት ከኢላ ሃፍቲ እንስሳ ጣብያ ዓጸላ ወር ተስፋይ መናሰይ ሓረሶትን ኣንስትዮን ዘካተተ 118 ተጠቀምቲ ከም ዘለው ተብርህ هم قد نحجز لنا يوم احنا او سفر او قلم الماء تاتات يكون او مدقال يكون نحجزهم هنا كاب بور حلن هو اخاتات بزعاصا يزات يوم ورحاوي بمحور غيرو ምክትል ሓላፊ ዘፈር ቁጣ ወረዳ ኣምባላጀ ንጉስ ኪሮስ ኣመርባሕ ፀባ ዝተዋፈሩ ወገናት ዘልዓልዎ ሕቶ ዕዳጋ ምትእሳር ክፈትሕ ዘኽእል ፀባ መቀነባብሮ ፋብሪካ ኣብ ከተማ ማጮ ብምጅማሩ ምስኡ ምትእሳር ከም ዝግበረሎም ይገልጹ ስለዚ ከም ወረዳ ከባቢ ላብ 1470 ዘኣኽላ ዝተዳቐላ ሰማሓሽ ዓሌት እንስሳ ኣለዋና ኣብዚኣተን እውን ኣብ 21 ውዳበታት ዝተወደበ እየን ማለት እዩ ያው ኣብዚ ቀረባ ማጮ እውን ህዚ ሓደ ጽቡቕ ተስፋ ዝሓዛሉ ነገር ኣሎ ናይ ፀባ መቀነባበሪ ፋብሪካ እውን ኣብዚ ተኻፊተሎ ኣብ ዩኒየን ኣብ ማጮ ማለት እዩ ስለዚህ ታ ዩኒየን ሳኽትርከው ሞይ ቢሮ ሕርሻን ገጠር ልምዓትን እውን እዚ ከም ዓብይ አንፈት ሒዝዎ ስለዘሎ ቶም ማሕበር ዝተደራጀው ኣባላት 4 እንስሳ ናይ ፀባ ኣብ ከባቢኦም ተንቀሳቃሲት መኪና መጽያ ክካብ ታ መጠራቀሚ ናውጣ ከባቢ ላመፀት ለፍት ፋብሪካ ተወስደሉ ባርከስ خبركم ተመልከትና ነዚ ሰዓት ዝመረጽናዮም ዜናታት ኣብ ዘዛዚምና ንምክትታልኩም ኣዚና አይና ነመስግን ብሩኽ መዓልቲ ሰናይ ዕለት ሰንበት